Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la première vidéo اللي غادي نشرح فيه الدروس ان شاء الله. غنبداو باول درس في الاس في تي دو بروميير اني بكالوريا سيونس اكسبيريمونطال فرونسيز يعني لي انترناسيونال. غنبداو بالدرس ديال لا كومونيكاسيون هرمونال. في هذا الدرس هذا في هاد لا كومونيكاسيون هرمونال خصنا نعرفوا لا غليسيمي. C'est quoi la glycémie? Ça veut dire la définition de la glycémie. خصنا نعرفوا le foie est un organe de stockage de glucose. نعرفوا le rôle du foie dans la régulation de la glycémie etc. غادي نخلي لكم واحد لو تابلو اللي غادي تشوفوا فيه شنو غادي نتعرفوا في هاد الكور هذا ديال لا كومونيكاسيون هرمونال. حاجه غادي نعرفوا كما قلت لكم غنعرفوا شنو هي لا غليسيمي، وبالاحرى خصنا نعرفوا شنو هي لا غليسيمي. est une constante biologique. C'est quoi la glycémie? La glycémie est la concentration de glucose dans le sang, ça veut dire le plasma. D'accord? Donc هي التركيز ديال نسبه ديال الجليكوز في الدم او في البلازما، يعني بالخصوص في البلازما. D'accord? La valeur normale de la glycémie، القيمة العادية ديال تحلون الدم كتكون كومبرينينا، يعني كتكون بين 0.75 غرام بار لتر، ما بين 0.75 غرام بار لتر و 1 غرام بار لتر للشخص العادي، يعني اللي ما مريضش بمرض السكري الى غير ذلك. دونك هذا تعريف بسيط يمكن كلشي يحفظوه. Et la concentration de la glucose dans le sang, ça veut dire le plasma. خاصنا نعرفوا ثاني les méthodes principales pour mesurer la glycémie. يعني شنو هما الطرق الرئيسيه باش نقدروا نقيسوا هاد نسبه تحلون الدم. Il y a deux méthodes. La première méthode c'est la glucomètre. C'est quoi ça veut dire la glucomètre? Ça permet de mesurer le taux de glycémie dans le sang. يعني كيقوم بقياس ديال النسبه ديال تحلون الدم في لو سون. غادي تشوفوا دابا الفوتو ديال الجلوكومتر. La méthode c'est la pendalette urinaire. Les pendalettes sur lesquelles l'échantillon d'urine pour déterminer l'hyperglycémie en fait lorsque le taux de glucose dans le sang est très élevé. Le glucose passe par les reins pour être excrété dans les reins. Les pendalettes sur lesquelles l'échantillon des reins pour déterminer l'hyperglycémie. Donc, هادو هما شرائط sur lesquelles كناخدو واحد l'échantillon عينة ديال دورين، يعني ديال البول، باش نحدو l'hyperglycémie، يعني ارتفاع تحلون الدم. On fait lorsque le temps يعني on fait ملي كتكون النسبة ديال الجلوكوز في الدم très élevé، يعني مرتفعة بزاف. كما كتشوفوا الفوتو هنايا هذا هو البونداليت اورينير. غادي نكمل لكم الشرح. لو جلوكوز بار لي ران، الجلوكوز كيمر لنا عبر الكلي اللي كيتم التفريغ ديالو في البول. غتكون هذه هي لا بروميير بارتي ديال هذا الكور هذا. لا دوزيام بارتي ان شاء الله غادي نلوحها لكم من بعد هذا الفيديو. نتمنى انه يعجبكم، ما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. السلام عليكم.